Prostate ta dimi ta tɛmɛlen kɔfɛ ka na sugunɛ banaw la olu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jalayiri 7 fara de kan. Jalayiri sigiyɔrɔma 7 o faralen ɲɔgɔn kan. Insha Allahu taala dabalibana ni sitana banaw la a b'olu le furakɛ ni Ala ka jɛn ye. Aw delila ka mɛn ka tɛmɛ a caman fɔra aw ye ka tɛmɛ mais an bɛ segin a kan ni Ala sɔnna ma. Daraso kɔrɔlenw seginni a ka ɲi fo ka dama tɛmɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ɲinɛ a kɔ, dɔw fana bɛ yen olu m'a mɛn yɛrɛ. Donc o la an bɛ segin daraso kɔrɔlenw kan o de la. Donc fɛn min ye jalayiri 7 a fara ye, a bɛ dabali sugu jumɛn furakɛ? Muso min bɛ yen nɔ k'u ye baarajugu k'i la sinaya sira fɛ, e sinamuso ye baarajugu k'i la sinaya sira fɛ, taa moriw fɛ ka baarajugu k'i la pour ni cɛ kana na bɛn, ou bien ka baarajugu k'i la ka jinɛ sitana dɔ bila e nɔfɛ, ou bien ka baarajugu k'i la ka kɛ sababu ye k'i mangoya furu kɔnɔna la, ou bien ka baarajugu k'i la ka kɛ sababu ye ka nafolo tiɲɛ de ladon e kunna, ou bien ka baarajugu k'i la furu kɔnɔna la ka kɛ sababu ye ka i ka denko de gɛlɛya. Inshallah jalayiri 7 nin i b'a tobi i bɛ to k'i ko a la k'a min. N'a ye mɔgɔ min ja yɛrɛ an delila k'a fɔ ka tɛmɛ i b'a daji ni bɛnɛfunti ye. N'i ye bɛnɛfunti sɔrɔ i b'a daji ni o ye k'a ko fɔ kalo 1. Kalo 1 bɛ k'i ko a la a dajilen. Tuma o tuma tile 10 o tile 10 a fɔ tile 5 o tile 5 i bɛ bɛnɛfunti dɔɔni fara a kan. N'i ye ko ji dɔ la n'o banna i bɛ ji wɛrɛ k'a la. N'i ye ko a la ni ji bɛna ban i bɛ ji wɛrɛ k'a la. O y'a dajilen ye. Jalayiri 7 fara a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ. A nafa ka bon yɛrɛ yɛrɛ de. O la an k'an jija a la lahala bɛɛ lajɛlen na. Jalayiri 7 fara i k'i jija n'i b'a fɛ k'a tobi i bɛ layi de k'a la, layi kuru 9 i b'o k'a la ka to k'i ko a la fɔ tile 21. A faamuna mais ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a daji de k'a kɛ ji la ten, n'i b'a fɛ k'a kɛ ji la ten i bɛ se k'a kɛ ka bɛnɛfunti k'a la k'a kɛ ji la k'a daji. Su 1 ani tile 1 i bɛ sɔrɔ k'a dayɛlɛ i b'i ko a la tile 30 kalo 1 kɔnɔ juste ni Ala taala ka jɛn ye. Donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko baarajugu kɛlen don e la furu kɔnɔna la i kana den sɔrɔ, furu kɔnɔna la i ni cɛ kana ɲɔgɔn kan fɔ pewu, furu kɔnɔna la ka kɛ sababu ye k'i ka denko gɛlɛya, furu kɔnɔna la k'i mangoya du kɔnɔnaw la, furu kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a kɛra sinamuso de ye o, a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye k'o ye kojugu de kɛ e la ko i kana se ka lafiya sɔrɔ furuso kɔnɔna la, i b'a jala 7 fara i b'a ɲini n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ɲini dɔrɔn i b'a kɛ ji la ka bɛnɛfunti k'a la ka to k'i ko a la k'a min fɔ kalo 1. Ni kalo 1 dafara n'a y'i diya i bɛ tila ka 2nan kɛ tuguni fɔ kalo 2 ni Ala taala ka jɛn ye. O kɛra bana sugu o sugu ye, o kɛra dabalijugu sugu o sugu ye, hali n'a sɔrɔ ne ye baarajugu kɛ ka jinɛ sitanaw de bila i nɔfɛ. Parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ baarajugu kɛ ka jinɛ sitanaw bila u sinamusow nɔfɛ, o bɛ baarajugu kɛ ka jinɛ sitanaw bila mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ nɔfɛ. I y'a ye dabali b'a tigilamɔgɔ la i bɛ t'a sɔrɔ sitanaw fana b'a nɔfɛ. Donc a tigilamɔgɔ tɛ lafiya sɔrɔ cogo si la. Donc n'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la jalayiri 7 fara n'i b'a fɛ k'a tobi i bɛ layi kuru 9 de k'a la. Layi kuru 9 n'i y'o k'a la ka ji litiri 7 fara a kan i b'i ko a la tile 21. Layi ta tile 21 ni ji dɔ banna i bɛ ji wɛrɛ fara a kan. O ye tobita ye. Mais n'i b'a fɛ ka kɛ ji la gansan ten k'a daji k'i ko i bɛ bɛnɛfunti k'a la o bɛ bɛn kalo 1 ma juste ni Ala taala ka jɛn ye. Ni kalo 1 dafara n'a y'i diya i bɛ tila k'a kɛ kalo 2 ye. Wa tobilita fana na ni tile 21 dafara n'a y'i diya i bɛ se ka tile 21 wɛrɛ fara a kan tuguni. I y'a faamuya mais ale fara kelen tɛ dɛ i b'ale fara in bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta quoi. Insha Allahu taala. I y'a ye a bɛ ten an ye muso dɔ furakɛ muso ni i t'a sɔrɔ cɛ dɔw bɔra muso in nɔfɛ furu la o m'a sɔrɔ furu la donc a furula min ma ni donc minnu m'a sɔrɔ a dɔ la kelen baarajugu kɛ muso in n'a cɛ la pour que o kana den sɔrɔ furuso kɔnɔ abada pour que muso in kana lafiya. I y'a ye donc furakɛli kɔnɔna na Ala taala barika la dabalijugu fɛn o fɛn kɛra muso in na o ye dabalijugu k'a la ka jinɛ sitanaw bila a nɔfɛ. Jinɛ sitana sigiyɔrɔma 3 k'o ci muso in na. Donc muso in o ye dabalijugu kɛ muso in na ka dabali bila a ka dilan kɔrɔ, ka dabali bila muso in farikolo fan bɛɛ la. Muso in o ye opéré ko 3 de kɛ muso in na pour que a kana lafiya quoi. Opération siɲɛ 3 de kɛra muso in na nka o bɛɛ la bana ma ye. I y'a ye donc o la u nana n'a ye furakɛli kɔnɔna la Ala taala ka jɛn kɔnɔ insha Allahu taala.
furakɛli kɔnɔna la muso in y'a fɔ an ɲɛna ko n'ale y'i da a ka dilan kan lafiya banna ale bolo a tɛ lafiya. Cɛ fana y'a jira n'ale donna so kɔnɔ muso in fɛ yen lafiya banna ale kan ale tɛ lafiya. Donc Alahu taala ka diɲɛ kɔnɔna la kabakoba bɛ Ala bolo kuranɛ la. Kuranɛ Alahu taala y'a kɛ kabakoba ye ka tila ka kabakoba kɛ kuranɛ kɔnɔna la fana ni kuranɛ ayaw Alahu taala y'a jigin adamadenw ne kan a jiginna adamaden ne kan ka a ɲɛfɔ anw ɲɛna an bɛ mako ɲɛ a la cogoya min na diɲɛ latigɛ kɔnɔna la. O sababu kama o kɛlen sisan donc an taara muso in muso in nɔfɛ a n'a cɛ an taara nɔfɛ fo ka so kɔnɔ donc ka taa so kɔnɔna traité nka Ala barika so kɔnɔna traité sitanaw ka dabali jugu adamadenw ye dabali jugu dɔ kɛ ka di jinɛ sitanaw ma o nana bila muso ka dilan kɔrɔ. So kɔnɔna traité sababuya la alhamdulilahi rabil alamin dabali jugu min bɛ muso ka dilan kɔrɔ dabali in nana tiɲɛ. Dabali in tiɲɛna donc jinɛ in kulela fan bɛɛ fɛ k'ale ma ko sara parce que ale kun fanga bɛ dabali de la adamaden dabali de don o y'a d'ale de ma ale de nana don muso in ka dilan kɔrɔ i y'a ye donc Alahu taala ye o bange an ye inshallah a ka diɲɛ kɔnɔna la donc o dabali jugu ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna i y'a ye a kɛra sababu ye muso ka lafiya furu kɔnɔ ka cɛ in fana lafiya donc o la an k'a dɔn k'a fɔ dabali jugu mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen k'i ye fɛn fitinin ta hali min kɛra zarati ɲɔgɔnna ta e mɔgɔ ɲɔgɔn kama ko i bɛ baara jugu k'a la e kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i ka seli bɛɛ benna pewu i ka sun bɛɛ tiɲɛna i ka baara ɲuman Ala ko a mago t'a si la Alahu taala y'a bɛɛ lajɛlen ben Ala y'a bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ. I kɛra cɛ ye i kɛra muso ye n'i ye fɛn fitinin ta i mɔgɔ ɲɔgɔn nɔfɛ juguya sira fɛ ou bien hasidiya sira fɛ ɲangoya sira fɛ kɔniyɔ sira fɛ i t'a fɛ i ɲɛ ka da a tigilamɔgɔ kan i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye n'i y'a sɔrɔ n'i y'a kɛ i sinamuso de la ou bien i y'a kɛ i sinamuso denw de la ou bien i y'a kɛ i kansinamuso de la mɔgɔ ma bɔ i kalama mɛ Ala b'i kalama dɛ Ala b'i kalama Ala ɲɛ b'i la mɔgɔ min ye mɛ Alahu taala y'i ye i k'a dɔn k'a fɔ i ka sun bɛɛ lajɛlen tiɲɛna i ka jaga tiɲɛna i ka fɛn bɛɛ i ka ɲuman Alahu taala ko a y'a bɛɛ lajɛlen ben i y'a ye donc an ka hakili to an yɛrɛ la adamaden dabali jugu tɛ foyi ɲɛ adamaden o de kosɔn Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔna la a ko wala yuflihu sahiru haisu ata wala yuflihu sahiru haisu ata dabali jugukɛla a tɛ kisi ale Alahu taala bolo a taara yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ kisi donc an ka hakili to an yɛrɛ la diɲɛ labɔ ye siɲɛ kelen de bɛɛ lajɛlen bolo n'o siɲɛ kelen tiɲɛna i bolo hali i kun kana na dugukolo kan yɛrɛ o ka fisa i ma n'o siɲɛ kelen tiɲɛna i bolo wala hali i kun kana na dugukolo kan mɛ o siɲɛ kelen diɲɛ labɔ siɲɛ kelen de an sɔnnen don k'o tiɲɛ pewu ka alikiyama tiɲɛ o diɲɛ labɔ siɲɛ kelen kama i bɛ taa yɔrɔ min na abada abada k'o tiɲɛ pewu diɲɛ labɔ in kama diɲɛ nafolonin kama diɲɛ darajanin kama a sɔrɔnin kama k'i ka lahara tiɲɛ o kama pewu an sɔn caman bɛ o cogoya la wala mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o ye fɛn fitinin ta i mɔgɔ ɲɔgɔn kama diɲɛ kɔnɔ yan wallahi yanni saya cɛ n'i ma tubi ka bɔ a la i kunnangoyalen don i ta tiɲɛnen don i halakilen don Alahu taala bolo wala dabali ye fɛn ye fɛnjuguba de don a ka da la k'a fɔ dabali ye alakira minɛ cogoya min na a bɛ mantonw bɛɛ lajɛlen minɛ ten mɛ fɛnjugu don dɛ n'a kɛra mɔgɔ min ka baara ye n'i ma tubi ka bɔ a la hali i kana na diɲɛ na i halakilen don i ta tiɲɛnen don Ala bolo wa i ka bato foyi tɛ minɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn bato la o la dabali ye fɛn min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o la jalayiri 7 nin a fara ka to k'i kɔ a la parce que jinɛw u bɛ siran jalayiri ɲɛ fɔ ka dama tɛmɛ jinɛ kabilaw caman bɛ u yɛrɛ kalifa jalayiriw de la wula kɔnɔnaw la jalayiri babaw de la wula kɔnɔnaw la donc o la jalayiri nafa b'a la kosɛbɛ ni mɔgɔ min sera k'a daji k'i kɔ a la kalo 1 kalo 2 fɔ alhamdulilayi i bɛna nafa sɔrɔ a la i bɛna lafiya sɔrɔ ni mɔgɔ min sera k'a tobi layikuru 9 o bɛn tile 21 ma n'i sera k'o ɲɔgɔnna 2 kɛ fɔ alhamdulilayi i bɛ lafiya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o la an k'an jija baarajugu an kana baarajugu kɛ baarajugu man ɲi baarajugu man ɲi i y'a kɛ mɔgɔ min na hali n'a sɔrɔ n'a tigi m'i ye walahi Alahu taala y'i ye hali n'a tigi ɲɛ t'i la i k'a dɔn k'a fɔ arahamani masa ɲɛ b'i la dɛ walahi i kɛra cɛ i kɛra muso ye o la an k'an jija lahala bɛɛ lajɛlen na jɔn i bɛ se k'i yɛrɛ ɲini kɔni ka yiri ɲini k'i kɔ a la k'i yɛrɛ lakisi ka Alahu taala deli k'i yɛrɛ kisi ka bɔ fɛnjugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma o bɛ se ka kɛ mɛ kana fɛn ta mɔgɔ kɔntoro la o haramuyalen don o haramuyalen don Ala kira ko salala salam mɔgɔ min donna mori kan soma kan
filɛlikɛla kan, kolonifilila, tilabucila, buguridala, i b'a filɛ kɔlɔsi la, i y'a filɛ ji la, i y'a filɛ fɛn o fɛn na, mɔgɔ min donna kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam, a tigilamɔgɔ n'i ma tiɲɛ tigiya a ka kumakanw na, a ka kumakan a ye min fɔ, i ma tiɲɛ tigiya fiyewu, tile 40 Alahu taala mago t'i ka foyi la, i ka sunkala t'a minɛ, i ka selala t'a minɛ, n'i sara o kɔnɔna la, i kunna ngɔrɛ i ta tiɲɛna. I y'a ye o la mɔgɔ min fana y'a ka kumakan tiɲɛ tigɛ k'a ye filɛli min kɛ ko tiɲɛ de don koyi, paseke ko a kɛra cogoya min na k'a y'a fɔ ten i kafiriya la, bima unzila ala Muhammad, i kafirila kuranɛ ma. I y'a ye o la an ka hakili to an yɛrɛ la, ɲɛnamaya kunkurunin ni an ka n'an ka lahara tiɲɛ a kama. Diɲɛ ɲɛnamaya kuntala surun an ka n'an ka lahara tiɲɛ a kama. I kana n'i ka alijinɛ tiɲɛ i ka diɲɛ sosigi wagatinin kunkurunin kama. An ka hakili to an yɛrɛ la. O de kosɔn ala ko kuranɛ kɔnɔna na ko abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Ko ni Alahu taala bato a kana fila fara ni ala kan fosi la. Filankafoya haramu don, filankafoya kojugu don, filankafoya kunangoya don, taciɲɛ don, balawu don ka ɲɛsin a tigilamɔgɔw ma. Filankafoya min sigara zarati Alahu taala ko ta yafa jɔn si ye. Wala an ka hakili to an yɛrɛ la. A bɛ jɔn ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen ben pewu, a b'i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye, i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye. Wala an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ. Filankafoya ye fɛn ye, fɛn min n'a bɛ jɔn mako sa diɲɛ ani lahara. Wala an ka waliɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen ye, a kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinɛ ye. Aw balimakɛ kumakan don Ibrahima Sise groupe Bɛnkadi la. Groupe Bɛnkadi i n'a fɔ centre Bɛnkadi yɔrɔ 2 ye, Sebenikɔrɔ ani Kabala. Sebenikɔrɔ ani Kabala, centre Bɛnkadi bɛ nin yɔrɔ 2 de la ni Alahu taala ka diɲɛ ye. Wala an ka numéro de ye 79 88 79 07. Wala ala k'an bɛn sababu ma fɔta ni kɛtaw la. Wala an bɛ bi ta bila yan ni Ala sɔnna ma. An kɔni bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye ka gɛlɛya, parce que an minnu bɛ kuma na groupe sanfɛ alikiyama i bɛ ɲininka dɛ. E min bɛ kuma na groupe sanfɛ e bɛ ka kuma ni nin dingo de ye wa, e bɛ ka kuma pour que mɔgɔw ka fɔ ko n bɛ tan de wa, e bɛ ka kuma mɔgɔw ka fɔ ko n bɛ se kuma la wa, e bɛ ka kuma mɔgɔw ka fɔ ko ne da ka di wa, ne nɛn ka di, e bɛ ɲininka dɛ. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jɔn tɛ fosi bɔ i da kɔnɔna la f'a ka sɔrɔ Alahu taala kɛlen don ka hadaru mɛlɛkɛw bila i nɔfɛ, u bɛ ka a sɛbɛn raqibun atid, fo olu bɛ k'a sɛbɛn i kan. O la an ka hakili to an yɛrɛ la lahala bɛɛ lajɛlen na. An minnu bɛ kuma na groupe sanfɛla la an ka hakili to an yɛrɛ la. Baara nin a ka kɛ Alahu taala jati kama, a kana kɛ yɛrɛ yira kama, a kana kɛ yɛrɛ yira kama, a kana kɛ yɛrɛ lamɛn kama, a kana kɛ mɔgɔ ka fɔ ne bɛ se ko la, ne bɛ se kuma na, ne bɛ ko kalama, a kana kɛ o kama. Wala ala k'an bɛn sababa ma. Bɛɛ lajɛlen k'i jija, mɔgɔ kana baara jugu kɛ mɔgɔ la, n'i y'a kɛ mɔgɔ la i y'a k'i yɛrɛ la. Sɛyidina Ali y'o de fɔ radiyallahu anhu. Sɛyidina Ali ko k'ale ma kojugu kɛ mɔgɔ la, ale ma ɲumanya kɛ mɔgɔ ye, ale ma juguman kɛ mɔgɔ la, parce que ale ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔ la a y'a kɛ a yɛrɛ de la. N'ale ye min kɛ mɔgɔ ye ɲumanya la a y'a kɛ a yɛrɛ de ye. Jɔn i ka dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na i m'a kɛ mɔgɔ la dɛ, i y'a k'i yɛrɛ de la. A juguman i y'a k'i yɛrɛ la, a ɲuman i y'a k'i yɛrɛ ye, siga foyi t'a la. O la ala k'an bɛn sababu ma an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ. Mais i bɛ se ka yiri ɲɛnamaw ɲini k'i ko yiri la. Yiri koli o tɛ baasi ye, o ka ɲi kosɛbɛ, a bɛ jɔn, i b'i farikolo la tanga ka farikolo la kɔgɔ kosɛbɛ ka bɔ fɛn kuntanw tɔɔrɔ ma. Tuma dɔ la jinɛ sitanaw mana tɛmɛ adamaden kɛrɛfɛ, hali o funteni, hali o fiɲɛ mana gosi i la, a bɛ kɛ farigan ye i la, a bɛ kɛ bana ye i la, a bɛ kɛ siri jugu ye i la. Mais n'i bɛ yiri ko o n'a ɲɔgɔnnaw a b'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka bɔ i fari la. Mɔgɔ min bɛ yiri ko ani min tɛ yiri ko o tɛ kelen ye dɛ. An ka wasa don an ka yiriw la inshallah taala. Jinɛ sitanaw tɛmɛna adamaden kɛrɛfɛ o ye siri de ye. A bɛ se ka garisɛgɛ siri las'i ma, a bɛ se ka siri kuntan fɛn kuntan las'i ma, a bɛ se ka mangoya las'i ma k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a kɛ, adamaden ɲɔgɔn ma k'i la. Wala ala ko inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Ala ko i ka dɔn sitana ye adamadenw jugu de ye, wa an ka juguya minɛ, jugu foyi tɛ bani adamaden na n'a ma kɛ jinɛ sitanaw ye. O la sitana i b'a dɔn k'a fɔ sitana ye an jugu de ye, jugu foyi t'an ni sitana tɛ. O la n'i bɛ kɔni yiri farima ninnu ye a ka ca ala fɛ sitana ninnu ka tɔɔrɔ ninnu Alahu taala bɛ kisi ka bɔ o ma. Sitana bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ, o fiɲɛ min bɛ da i kan, o funtɛni min bɛ da i kan inshallah taala, a bɛ kɛ sababu ye ka o siri jugu ninnu tigɛ ka bɔ i la, a bɛ kɛ sababu ye k'o dabali jugu ninnu tiɲɛ ka bɔ i la, a bɛ kɛ sababu ye ka o farigan minnu bɛ i sɔrɔ o kɔnɔnaw la a b'olu bɛɛ lajɛlen bali ala ka diɲɛ kɔnɔna la. O la yiri ninnu ka ɲi an ka u matarafa kosɛbɛ, an b'an ka diɲɛ ɲɛnamaya kɛ lafiya la, an bɛ se k'an ka bato kɛ lafiya la ka sɔrɔ an ma tɔɔrɔ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمر يوم الوعيد الموفون بالعهود، إنك رحيم الودود وإنك تفعل ما تريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.